ঈশ্বর লহতে মরম তাকিয়া খান আজি abringan lohote sacrament of reconciliation amigan pap nimite ishol lohote fasla khuridiya laha ekta dangur sacrament uparte kotha kobole beshi khushi pai ase sacrament of reconciliation amigan pap nimite ishol lohote fasla khuridiya amigan pap ishol lohote khoi diya tai lohote map mangya laha sacrament to ki ase itu ईश्वर परा चीसु परा बनाए दिया लहा एकता सैक्रमेंट से कैथोलिक चर्च ते itu sacrament amigan ki nimite lobal lage amigan kitia pap koribo itu pap nimite amigan ईश्वर होते जाइगना माप मांगिबो लगे किमान बार अमिगान ईश्वर होते जाइगना माप मांगिबो इमान ईश्वर भी अमिगान के माप दिबो अरु अमिगान खाली परसन बिया काम ना करिबले बिया बाबना नाही बोले अमिगान के ताहत दिया से अरु अमिगान के बाल बनाई दिया से अमिगान ला बाबना भी बाल बनाई दिया से अरु अमिगान के चर्च लोहते अरु निजोर लोहते अरु मन लोहते बाल परा एकता फसला कर दिया से itu sacrament to कैथोलिक चर्च ते किनका उलाइशे Chisu tai mora pichete nijor tahut para utigina tai talaha chalakan ke lok paikina ami tai ki kotha koishe amigan John chapter 20:23 te amigan sayase tai para aigina koyase moilaha pavitra atma ke apnigan loilobi aru apnigan kun ke map dibo moi takalaha pap sob map dibo aru apnigan kun ke map na dibo moi parabi takalaha pap map na dibo koyase tate para chisu itu bal ekta itu sacrament of reconciliation amigan laha pap nimite ishor lohote map dial map mangia laga ar map loa laga sacrament ishor to banai diase ar itu disciple kan apostle kan pichite kun bishop kan ar father kan catholic church te ase tai kan itu sacrament of reconciliation itu pap manukala ha pap khuni bole ekta dangur ekta power ishor para diya ase itu para amigan la catholic church te amigan catholic kan kun kitia pap koribo tai kan church te aigina father kan lohote nohole bishop kan lohote aigina map mange father kan aru bishop kan para to map na diye holobi tai kan tai manukan la pap sob khunigina ishor la nam para ishor lohote map mangigina ishor la nam para map diya ase itu sacrament to ishor amigan catholic church te dia laha dangur ekta bostu gift ekta treasure ekta ase itu amigan hodai lobol lage kitia amigan pap korise koikina monte aibo kitia amigan pap korise koikina nijor monte babikina aru mon jokom hoikina amigan ishor lohote aigina father lohote jaigina amigan confession koribo amigan laha pap sob khoi dibo aru father para dia laha dang ekta penance amigan pap nimitte ekta fasla kora laga ekta bal kam kora laga ekta penance to amigan koribo amigan ishor hote map amigan payase ki koribole itu sacrament to amigan lobol lage amigan to pap manukan ase amigan kitia janam hoise amigan sob manukan to itu duniyate pap koribole taka ekta mon to taki jai itu kot para payase amigan laga forefathers kan first fathers kan aru parents kan Adam aru Eve taikan kitia ishor laga kota namani kena pap korise tate para taikan ekta itu original sin laga pap laga ekta babana to amigan sob manukan to pai jai itu amigan kharab katabal lage itu babana to namai dibal lage itu babana to amigan na takibole amigan beshi kam koribole ase kenaka khobo amigan bal kam korabi aru amigan ishor lohote aigena bar confession kora time te tailo hote map mangia time te amigan to bal babana olabole diye ase itu amigan catholic church te ekta amigan chance ishor par amigan ka kuli digena ase itu bara kun catholic takibo amigan to ekto gift amigan pai ase hoy amigan kitia moribo ishor para to amigan la pap sob map dibole ase talaha mercy talaha ekta moram dangur moram para amigan ngai map dibole ase olobi itu dunia te taka time te amigan safa takibo lage na amigan to bal para takibo lage na amigan mon khushi para takibo lage na mon ekta shanti para takibo lage na
itu nimite ami kan bal para takibo lage manu logete bal para miligina takibo lage na itu nimite ami kan ki koribo lage confession itu sacrament of reconciliation ami kan pap nimite ishur logete ami kan jaigana fasala kore dia laga itu sacrament kun bishi bag jabo kun itu laha power itu laha tahut janigina ishur logete jaigana map mangibo tai kan do itu duniate bal para takibole pare खुशी भरा ताकि बोले पारे मानो लोग ते मिलेगी ना ताकि बोले पारे और अपनी गान की बाबीबो इतो सब काम तो सक्सेस हो बोले भी एक ता चांस एक ता से इतो साक्रमन तो छोटो न होए एकदम डंगोर आसे इतो ईश्वर अमी गान के दिया लगा डंगोर एक ता वस्तु आसे कतले चोस्ते इतो अमी गान बार बार जब लगे इतो अमी गान किमान बार जबो ईश्वर भी अमी गान के बाल काम करी बोले एक ता बाल बाबना अमी गान मोनते उल्ला बोले दिए से itu bara amigan itu sacrament hodai jaigna catholic church te amigan kitia holy mass nimite aibo itu rasate ene aha time te nohole babnate kitia amigan babibo moito pap korigina ase sita church se aha time te father lohte jabi confessional te jabi tate jaigna father lohte map mangibi abla pap sob khoi dibi ek tabi na lokabi अरु सब कोई दिबी केले ईश्वर सब जाना आसे अमिगन ताइलो होते एक भी लोकाब ना पारे इतु परा मन कुलिकना निजोर बाबनाते लगी बोले दीगना मन जखम पाइकना अरु काली पर्सन अरु भी इतु पाप काम मोय ना करिबो कइकना एकता डंगुर मन परा बाबना एकता कसम ईश्वर होते खाइकना अपनी इतु कन्फेशन मन दीगना मन कुलिकना अपनी कितिया करिबो ईश्वर अपने के एकदम मरम परा अपने के लइलबो अपने के माप दिबो और अपने के मरम करिबो और अपने निमित्ते काली पर्सन बाल ताकि बोले किमान आशीष लगी आसे इतो सब ईश्वर अपने के दिबले आसे द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियंस अमिगन इतो दुनियाते खुदाई बाल एकता मन बनाइकना ताकि बोले ईश्वर परामति आसे अमिगला मन कितिया बाल ताकिबो अमिगला बाबना कितिया बाल ताकिबो अमिगला काम भी बाल हो जाए और कितिया अमिगला बाबना तो बिया हो जाए इतने से अमिगला काम भी बिया हो जाए अरे तो पीछे थे अमिगन निजोर भी मन जखम हो जाए मनगन भी मन जखम हो जाए अमिगला काम परा अरे इतु ऊपर थे एकदम डंगोर तो अमिगला ईश्वर लहा मन भी जखम हो जाए इतु परा अमिगन खुदाई एकदम केयरफुल परा एकदम मन देखना अमिगन खुदाई ना मरा तक अमिगन लहा मन सफा रखी बोले अमिगन लहा मन बाल रखी बोले अमिगन लहा मन सीधा रखी बोले अमिगन बेशी काम करी बोले Acts of the Apostles chapter 24:16 ते लिखिगना से मोय खुदाई बेशी दुख लोइगना मला मन बाल ताकि बोले काम करे इतने सना अमिगन भी खुदाई अमिगन लहा मन सफा रखी बोले अमिगन लहा मन तिक ताकि बोले बेशी काम करी बोले किले अमिगन दो कुन मन होइगना से अमिगन लहा मन बितोर दे एकता ओरिजिनल सिन तो ताकि आसे अमिगन बैप्टिज्म लोआ टाइम ते इतु ओरिजिनल सिन तो हटाई दिए होले भी इतु लहा मार्क एकता तो बितोर ते ताकि जाए अमिगन गाउते किनका एकता बिया किबा लगी किना ताकि से कोले एकदम जखम होइगना ताकि से कोले इतु जखम हुआ बिचेते इतु जखम तो बाल हो जाए होले भी ताते एकता छोटो मार्क तो ताकि जाए इतु नसना अमिगन लहा मोनते भी बिया लहा ओरिजिनल सिन तो ईश्वर परा उलाई दिशे बैप्टिज्म परा होले भी इतु लहा मार्क एकता तो ताकिबो इतु परा से अमिगन लहा मोन तो बिया करिबले मोन बिशी जाए होले भी इतु बाल करि दिबले सफा करि दिबले अमिगन ईश्वर होते अमिगन बेशी काम करिसे कोले तालाहा मदद परा अमिगन बाल करिसे कोले काम करिसे कोले अमिगन लहा मन तो अमिगन सफा रखिबो पारे अमिगन लहा मन तो अमिगन बाल बनाई दिबो पारे अमिगन लहा बाबना तो अमिगन बाल राखि दिबो पारे इतने मिते अमिगन की काम करिबो लगे अमिगन बेशी बाल काम करिसे कोले अमिगन खुदाई बाइबल खुलिगिना इतु पढिसे कोले ताते अमिगन ईश्वर पर अमिगन के की बाल काम करिब लगे ताते सब अमिगन के शिखाई दिए से इतो अमिगन ठीक करि दाखिसे गले अमिगन ला बाबना तो खुदाई बाल तकिबो अमिगन ला बाबना तो खुदाई सफा तकिबो इतने निमित्ते अमिगन ईश्वर पर अमिगन के बेशी चांस दिए से
আমি গান সদায় ঈশ্বৰ লাহা চৰ্চতে আহি কিনা আমি গান হলি মাছ এটেণ্ড কৰি কিনা তাতে আমি গান ঈশ্বৰৰ পৰা আমি গানকে কিমান আশীষ দি আছে, ঈশ্বৰৰ পৰা আমি গানকে কিমান তাহত দি আছে, এইটো চব আমি গান লৈ কিনা ভাল কাম কৰিবলৈ আমি গান বেছি চেষ্টা কৰিছে ক'লে আমি গান ভাৱনা বি ভাল হ'ব পাৰে। আৰু এইটো ওপৰতে আমি গান ভাল কাম কৰিবলৈ বেছি মন দিব লাগে। কেনেকা মহিলা কাম কৰা মানুহ একটা খুশি বনাই দিবলৈ পাৰিব। এইটো নিমিত্তে আমি নিজৰ কেতো কেতিয়াবা পাহৰিব লাগে। কেলে মহিলা ভাৱনাটো কেনেকা মইতো ভাল মানুহ থাকিব, মহিলা মনটো কেনেকা চাফা ৰাখিব। এইটো নিমিত্তে মই একলা কাম কৰিবলৈ দে নাপাৰিব, হ'লে বি ঈশ্বৰ আশীষ পৰা মই আৰু মহিলা ঈশ্বৰ আমি দুইজন একেলগতে এইটো কাম কৰিছে ক'লেতো মহিলা ভাৱনা সদায় চাফা থাকিব পাৰে। ঈশ্বৰৰ পৰা আমি নিয়ম দি কিনে আছে, এইটো নিয়মটো মই মানি কিনে থাকিছে ক'লে মই তাতে মহিলা মনটো মহিলা ভাৱনাটো মই চাফা ৰাখিব পাৰে। আৰু এইটো ওপৰতে মই মানুহৰ লগতে ভাল পৰা মিলিবলৈ কি ৰাস্তা আছে এইটো মই বিচাৰিব লাগে। আৰু মই নিজৰ জানি কিনা মহিলা মনটো কেতিয়া লেতেৰা থাকিব, মহিলা লাইফ ভিতৰতে বি মই খুশি একটা নাথাকিব, মহিলা মনটো একটা আৰাম নাথাকিব, কিবা একটা মইকে দুখ দি থাকিব, কিবা একটা পৰা মই ভাল কৰিবলৈ মন থাকিলে বি বিয়াতে মই ৰাস্তা যাই যাব। কেলে মহিলা ভাৱনাটো চাফা নাথাকিছে ক'লে এইটো পৰা মহিলা ভাৱনা সদায় চাফা ৰাখিবলৈ মই বেছি কাম কৰিব লাগে, মই বেছি মন দিব লাগে। এইটো নিমিত্তে মই ঈশ্বৰ আশীষ মঙি কিনা ভাল পৰা থাকিবলৈ মহিলা ভাৱনা সদায় চিতা থাকিবলৈ মই কিমান কাম কৰিব, ইমান ঈশ্বৰ বি মহিলা কাম চাই কিনা মহিলা ভাৱনা চাই কিনা মহিলা মন চাই কিনা মইকে চাফা কৰিবলৈ মহিলা মন চাফা থাকিবলৈ মহিলা মন বিয়া লাহা ৰাস্তাতে নাযাবলৈ মহিলা মনতে তাই টানি দিব, মইকে ভাল ৰাস্তাতে মইকে লৈ যাব, ভাল ৰাস্তা মইকে দেখাই দিব, ভাল ভাৱনায়ে মহিলা মনতে ওলাবলৈ দিব, ঈশ্বৰ মৰম বেছি জানিবলৈ দিব। বেছি জানিছে ক'লে মই ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিব। কিমান বাৰ মই ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি থাকিব, ইমান মই বি ঈশ্বৰ মন তাই ভাৱনা মই থাকি কিনা মহিলা ভাৱনা বি ভাল হৈ যাব। এইটো পৰা ঈশ্বৰ ওচৰতে থাকিবলৈ বি মই বেছি চেষ্টা কৰিব লাগে। এইটো খালি ভাৱনাতে থাকিলে নহ'ব, মহিলা কাম পৰা বি মই দেখাব লাগে, সঁচা বি মই মহিলা ভাৱনা ভাল বনাবলৈ মই বেছি চেষ্টা কৰি আছো কৈ কিনা ঈশ্বৰ জানিব লাগে, ঈশ্বৰকে জনাই দিব লাগে। এনেকা মই কাম কৰি আহিছে ক'লে মানুহৰ লগতে ভাল পৰা মিলি কিনা থাকিছে ক'লে মানুহৰ লগতে ভাল পৰা গাইডেন্স মাগি কিনা থাকিছে ক'লে মইতো ভাল পৰা মহিলা ভাৱনাটো মই চাফা ৰাখি দিব পাৰে। মইতো ঈশ্বৰ বি মই আশীষ মাগিব লাগে আৰু মানুহৰ লগতে বি মই ভাল একটা স্পিৰিচুৱেল গাইডেন্স মই ল'ব লাগে। কেতিয়া মানুহৰ লগতে বি ভাল একটা ৰাস্তা জানিয়া মানুহকে মই গান যাই কিনা মই গান কেনেকা থাকিবলৈ আছে কিনা মাগিব, তাই বি তাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ পৰা মই গানকে ভাল ৰাস্তা আমি গানকে জানাই দিব। আমি গান বি একটা জাগা যাবলৈ আছে ক'লে মই গানটো কোন এইটো ৰাস্তা জানে, এইটো জাগা পঞ্চিবলৈ ৰাস্তা জানে, তাই লগতে যাই কিনা আমি গান জানি লৈ সুধি ল'ব। এইটো নিচিনা আমি গান বি স্পিৰিচুৱেল ৰাস্তা ভাল একটা জানিয়া মানুহৰ লগতে আমি গান যাই কিনা ভাল গাইডেন্স লোৱা টাইম দে তাই জানিয়া তাক আমি গানকে ভাল ৰাস্তা দেখাই দিব। আৰু নিজৰ প্ৰাৰ্থনা কৰা বি মই কিমান টাইম লৈ কিনা মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব, ইমান তাক মই বি মহিলা মন সদায় চাফা ৰাখিব পাৰে। এইটো নিমিত্তে ভাল সদায় আমি গান মন চাফা ৰাখিবলৈ আমি গান প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু কাম কৰিব।